Dili vlog. Dili ni vlog. Karon adlaw kay nakamata ko sayo. Maayo kay nakamata pa ko. Kung wala ko makamata, pataka-taka lang ka. Dili guys kay nagmata ko sayo para maka-exercise ta karon adlawas para makita nyo kung paano mag-exercise ng full body exercise. Ha? So yan po guys, as you can see naman magtatagalog na ako kasi nahirapan ako mag-Bisaya. So dito guys ay inayos ko muna yung higaan ko. So as you can see naman, di ba? Yun. Parang ewan. So yan po guys, ayusin muna natin yung mga higaan natin as part of our discipline. Wangex! Ngayon lang yan na guys, agad eh. Para sa video lang pala eh. So yan po guys, you can see naman. Yun. Yan po guys, first is my arms. So yan po guys, you can see naman para sa biceps to and tricep na din. So this part is for push up guys, para sa chest and bicep na din and tricep natatamaan din dito. So yun siyo, diba? Napakasulit niya yung chest natin, no? So inulit ko pa dyan para at least mag-improve talaga. So yun po guys, next is our butt and legs. So once naman, ito yung best exercise for butt and legs guys. So yan guys, umikid na ako. Tama ba? Ikid, waray naman yung waray. Ikid sa amin eh. So yun po guys, let's go. At yan po guys, sabayan pa ng ganito. Tapos ganito. Yun. Cool down muna, cool down. So yan po guys, yun naman. Next is, inulit ko pa pala ito kasi para for improvements. And next is for my abs. Sana all my abs pero wala talaga ako abs guys, kaya I'm doing this kind of push up exercise. Pull up bang tawag dyan. So yan po guys, so once naman, diba? Yun, niningal agad ang gurang. Ay na oh. So flex muna tayo dito. Yan, pakasulit no. So after that guys, nag shadow boxing na rin ako kasi it helps me to para magalaw ko lahat ng katawan ko at it increases my speed, agility guys. So yun po guys, yun ba, ganun lang guys, para din for protection purposes. Wangex. So yun po guys, nagpahinga na ako dyan. At next, naganap ng pagkain.